का सैटेलाइट BN-17 थंडर तैयार हुई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं PTV न्यूज़। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। सबसे पहले आप सभी को खुशामदीद अपने प्रोग्राम में कहना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। एवरी सैटरडे हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं पूरी दुनिया से कुछ इंटरेस्टिंग और डिफरेंट न्यूज़। आज भी यही सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं सीधा समरी के जानिब कि आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या देख सकेंगे। ईरान अमरीका न्यूक्लियर डील, आलमी इदारे सेहत की टीम वुहान में, रूस में मुजाहरे, कोरोना आलमी मंजरनामा, म्यांमार में फौज इक़्तिदार पर काबिज, मसला कश्मीर के हल के लिए सालसी, अफगानिस्तान की निफ्स आबादी मसाइल का शिकार और इसके अलावा बहुत कुछ। ईरान का कहना है कि अमेरिका के मुतालबात नाकाबिले अमल हैं। अमेरिका की तरफ से पाबंदियों के इतलाक तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेंगे। नई अमेरिकी इंतजामिया ने ओबामा हुकूमत के सीनियर सिफारतकार को ईरान के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। आइए देखते हैं इस हवाले से तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईरान का कहना है कि अमरीकी पाबंदियां उठाए जाने से कबल जौहरी इक़दामात वापस नहीं लेंगे। अमरीका का मुतालबा काबिले अमल नहीं है। रवां हफ्ते ईरान के वजीर खारजा ने अपने हम मनसब चाश ओगलू से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा, अमरीका ने एक तरफा तौर पर जौहरी मुआहदे से निकलकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा है। अब इसका फर्ज बनता है कि मुआहदे में शमूलियत इख्तियार करे और अपनी जिम्मेदारियों के वादे निभाए। हम अपने वादे निभाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर भी इस बात का अयादा कर चुके हैं। नई अमरीकी इंतजामिया ईरान से मुज़ाकरात का मुतालबा कर रही है। ये मुतालबा काबिले अमल नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम अभी तक मुआहदे में शामिल हैं। मुआहदे के बावजूद ईरानी अवाम पर खुराक और दवाएं रोक दी गईं। अमरीकी इक़दामात के बावजूद ईरान जौहरी मुआहदे की पासदारी करता रहा है। अमरीकी कौमी सलामती की मुशीर ने कहा है कि सदर जो बाइडन और इनकी इंतजामिया ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर पैदा होने वाले तनाज़े को पहली फुर्सत में हल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ईरान की मुबहम और मशकूक नौयत की जौहरी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। नई अमरीकी हुकूमत पहली फुर्सत में ये मसला हल करना चाहती है। अमरीकी मुशीर सलामती ने अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के ज़ेर एहतमाम एक ऑनलाइन प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हमारे नुक्ता नज़र से फौरी और पहली तरजीह के तौर पर हल होने वाले मसाइल में एक मसला ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। ये मामला इसलिए हल होना जरूरी है क्योंकि ईरान कदम ब कदम मशकूक जौहरी सरगर्मियों को फरोग दे रहा है और वो लम्हा ब लम्हा जौहरी हथियारों के हुसूल की तरफ बढ़ रहा है। इससे कबल व्हाइट हाउस ने ईरान पर जोर दिया था कि वो 2015 के जौहरी मुआहदे की शराइत की सख्ती से पाबंदी करे। रॉबर्ट पहले साबिक अमेरिकी सदर ओबामा की इंतजामिया की तरफ से ईरान के साथ मुज़ाकरात में शरीक रहे हैं। अब जो बाइडन इंतजामिया ने रॉबर्ट मेले को ईरान के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मुंतखब किया है। रवां हफ्ते फ्रांसीसी सदर मैक्रून ने कहा कि ईरान के मुतनाज़े जौहरी प्रोग्राम पर होने वाले मुज़ाकरात में सऊदी अरब को शामिल किया जाएगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ईरान के साथ आलमी कुव्वतों के जौहरी मुआहदे में 2018 से अमेरिका की अलहदगी की वजह से पैदा होने वाले तात्तुल पर तशवीश है। फ्रांसीसी सदर ने कहा, ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए जौहरी मुआहदे में सऊदी अरब और दूसरे इत्तेहादी ममालिक को भी शामिल किया जाएगा। जबकि ईरान का कहना है कि जौहरी मुआहदे में नए रुकन की गुंजाइश नहीं। तेहरान जामे एटमी मुआहदे में सऊदी अरब के किसी भी किरदार का कायल नहीं। अलबत्ता तेहरान बाहमी मामलात पर रियाज के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने एक अमरीकी निजी टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यूरोपीय ममालिक अमरीका के साथ जौहरी मुआहदे के लिए सालिस का किरदार अदा करें। ईरानी वजीर खारजा के इस बयान के बाद अमरीकी वजीर खारजा ने कहा है कि ईरान ने यूरोपीय ममालिक की सालसी के तहत अमेरिका की जौहरी प्रोग्राम में वापसी की शर्त पर जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां रोकने की पेशकश की है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि ईरान को न रोका तो चंद हफ्तों में ईरान एटम बम बना लेगा। वजारत खारजा का मनसब संभालने के बाद उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ जौहरी तनाज़ा शदीद हो सकता है।
کورونا وائرس کے ابتدا اور اس کے مواخذ کی جانچ اور اس پر تحقیق کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت کی تحقیقاتی ٹیم چین کے شہر ووہان میں وائرس کی ابتدا سے متعلق جاننے کے لیے اپنا فیلڈ ورک کر رہی ہے۔ آئیے تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی ادارہ صحت نے چین کے شہر ووہان میں کرونا وائرس کے ماخذ کا پتہ چلانے کے لیے ایک ٹیم مامور کی ہے جو اپنا قرنطینہ ختم کر کے یہاں وائرس کے حوالے سے تحقیقات کرنے میں مصروف ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ٹیم نے وائرس کی ابتدا کو جانچنے کے لیے ووہان شہر میں اپنا فیلڈ ورک شروع کر رکھا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رواں ہفتے عالمی ادارہ صحت کی ٹیم نے ووہان شہر میں مختلف جگہوں کا دورہ کیا ہے تاکہ وائرس کے ماخذ کو تلاش کرنے کے لیے تحقیقات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ اس وائرس کے ماخذ کو تلاش کرنے کے لیے یہ تحقیقاتی ٹیم ووہان شہر میں موجود ہسپتال، لیبارٹریز، کمیونٹی سینٹرز اور وبائی امراض کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے مراکز کا دورہ کر رہی ہے۔ اس ٹیم میں موجود جانوروں میں وبائی امراض کی مہارت رکھنے والے ایک رکن پیٹر کا کہنا ہے کہ ہمیں ووہان میں وائرس کے ابتدا کے حوالے سے تحقیقاتی مشن کے دوران اہم معلومات حاصل ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے ایک وائرس نے عالمی وبا کی شکل اختیار کی ہے۔ انہوں نے کہا اس وائرس کی کسی لیبارٹری سے ابتدا کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ملے، بلکہ اب یہ تحقیقاتی ٹیم وائرس کے ماخذ کو پرکھنے کے لیے یہاں چمگادڑوں پر تحقیق شروع کر رہی ہے۔ ٹیم کے ماہر حیوانات رکن کا کہنا ہے کہ اس بات کو جاننا اور پرکھنا ہے کہ یہ وائرس انسانوں تک کیسے پہنچا اور پھر ووہان شہر میں اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ جنوب مشرقی ایشیا میں کیسے پھیلا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کرونا وبا کے پہلے مریض کی شناخت ہونے تک کے سفر کی مکمل تحقیق کر کے یہ جانیں کہ انسانوں میں کیسے منتقل ہوا اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ممکن ہے اسے انسانوں میں منتقل ہونے کے لیے کئی مہینے اور سال لگے ہوں کیونکہ یہ کام ایک مکمل پروسیس ہے۔ پیٹر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی ابتدا کو سمجھنے کے لیے اس کے ماخذ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ مستقبل میں ایسی وبا سے لوگوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ممکن ہے یہ وائرس پہلے سے یہاں موجود ہو لیکن اس کی شناخت 2019 میں ہوئی ہو۔ عالمی ادارہ صحت کی ٹیم نے ووہان میں موجود ہسپتالوں، ریسرچ سینٹرز اور سی فوڈ مارکیٹ کا دورہ کیا ہے کیونکہ کرونا وائرس کی پہلی مرتبہ شناخت یہاں ہوئی تھی۔ پیٹر کا کہنا ہے کہ چین کے حکام نے ہمیں کہیں جانے اور کسی سے ملنے کے لیے بالکل نہیں روکا بلکہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے چین پر الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ اس نے ابتدا میں وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے مناسب انتظامات نہیں کیے۔ تاہم بیجنگ کا خیال ہے کہ اس وائرس کی ابتدا کسی اور جگہ سے ہوئی اور یہ ووہان میں بھی کسی اور جگہ سے آیا، تاہم پہلی مرتبہ اس کی شناخت یہاں ہوئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی تحقیقاتی ٹیم چین میں تحقیق کے لیے مزید ایک ہفتہ قیام کرے گی اور اس عالمی وبا کے ماخذ پر تحقیق کے حوالے سے اپنا فیلڈ ورک مکمل کر سکے گی۔ روس میں اپوزیشن رہنما نیولینی کی رہائی کے لیے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ فورسز کا مظاہرین کے خلاف سخت کریک ڈاؤن، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ روس میں جاری کشیدگی کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس میں حزب اختلاف کے رہنما اور صدر ولادیمیر پوٹن کے ناقد الیکسی نیولینی کو ماسکو کی ایک عدالت نے 3.5 سال کی قید سنا دی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں اس کی رہائی کے لیے ہونے والے مظاہروں میں کم و بیش 5,000 لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سائبیریا میں فورسز اور شہریوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ روس کی حکومت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی احتجاج کورونا وبا کے پھیلاؤ کا سبب بن رہا ہے۔ نیولینی کو جرمنی سے واپسی پر ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کے بعد ان کے حامیوں نے ملک بھر میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے روس میں حزب اختلاف کے رہنما کی رہائی کے لیے مظاہروں میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے، جن میں سے متعدد شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ نیولینی نے معطل شدہ سزائے قید کی بنیادی شرائط سے انحراف کیا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اپوزیشن لیڈر کی زباں بندی کرنے کی کوشش ہے۔ امریکہ نے بھی سزا کی مذمت کی ہے۔ روسی محکمہ انصاف نے عدالت میں نیولینی کی معطل شدہ سزا کو سزائے قید میں بدل دینے کی درخواست کی تھی، جسے ماسکو کی عدالت نے منظور کرتے ہوئے نیولینی کو 3.5 سال کی سزا سنا دی ہے۔ تاہم نیولینی کے وکیل کا کہنا ہے کہ انہیں صرف 2 سال 8 ماہ جیل میں گزارنے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہیں گھر میں نظر بند رکھا گیا تھا۔ روسی حکام کا الزام ہے کہ 44 سالہ نیولینی معطل سزائے قید کی بنیادی شرائط کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے، جبکہ یورپی یونین اس اقدام کو کریملن کے ناقد نیولینی کی زبان بند رکھنے کی کوشش سمجھتی ہے۔
नेवलेनी की गिरफ्तारी से लेकर अदालत की तरफ से सजा सुनाए जाने तक रूस में लोग इसकी गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। अमन आमा को बरकरार रखने के लिए मॉस्को में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। रूसी फोर्सेस ने मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक एक दिन में 4000 से जायद शहरियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें अपोजिशन रहनुमा की अहलिया भी शामिल हैं। प्यूटिन के नाकिद नेवलेनी को 17 जनवरी को जर्मनी से अपना इलाज करवाने के बाद मॉस्को पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। वो जर्मनी में कई हफ्तों तक इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल रहे, जहां से सेहतमंद होकर वो रूस वापस आए। उन्होंने कहा है कि उन्हें जहर दिया गया था। नेवलेनी का कहना है कि रूस की रियासती एजेंसीज ने उन्हें जहर दिया था। नए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने रूसी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने मुजाहिरीन की रिहाई का मुतालबा भी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अगले हफ्ते रूस में कैद नेवलेनी के हवाले से इजलास मुनक़्क़िद करेगी। दुनिया भर में कोरोना वबा शिद्दत के साथ जारी है और ये वायरस अपनी शक्ल बदल बदल कर लोगों पर वार कर रहा है। वबा के साथ साथ दुनिया भर के कई ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है। दुनिया भर में मरीजों की तादाद और वैक्सीनेशन के हवाले से तफसीलात दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वबा की दूसरी लहर जारी है और कोरोना वायरस अपनी मुख्तलिफ शक्लों के साथ लोगों को मुतासिर कर रहा है। कोरोना वबा से अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। यहाँ इस वबा की जद में आकर हलाक होने वालों की तादाद तकरीबन 4,70,000 हो चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक रवां हफ्ते के आखिर तक यहाँ मरने वालों की तादाद 5.5 लाख तक पहुंच जाएगी। इस वक्त दुनिया में वबा के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल बड़ी तेजी से जारी है। दुनिया भर के मुतादिद ममालिक में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। रवां हफ्ते पाकिस्तान भी वैक्सीनेशन शुरू करने वाले ममालिक की सफ में शामिल हो गया है। पाकिस्तान ने चीन की वैक्सीन साइनोफार्म की मंजूरी देते हुए उसे अपने हेल्थ वर्कर्स को लगाने का अमल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल हेल्थ वर्कर से इब्तिदा किया गया है। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शिरकत की। यहाँ एक डॉक्टर को वैक्सीन लगाकर इस मुहिम को शुरू किया गया। साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख खुराकें चीन की तरफ से अतिया की गई हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, मैं चीन का शुक्रगुजार हूँ और अपनी टीम को वैक्सीनेशन का अमल शुरू करने पर मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा, वैक्सीनेशन का अमल हेल्थ वर्कर से शुरू किया जा रहा है, इसके बाद ये दूसरे लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 5 लाख से तजावुज कर चुकी है। दुनिया भर में मरीजों और वबा का शिकार होने वालों की तादाद के हवाले से अमरीका सरे फहरिस्त है। यहाँ मरीजों की तादाद 28 मिलियन से बढ़ गई है, जिनमें से 17 मिलियन मुतासरा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 4,70,000 के करीब मरीज वबा का शिकार हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 98 लाख के करीब है, जिनमें से 23,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में 32 करोड़ के लगभग लोगों के कोरोना टेस्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद लगभग 11 मिलियन है, जिनमें से 10.5 मिलियन सेहतयाब हो चुके हैं और 1,55,000 के करीब मुतासरा मरीज हलाक हो गए हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 1.5 लाख है, जिनमें से 9,000 की हालत तशवीशनाक है। भारत में 22 करोड़ के करीब लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से ब्राजील तीसरे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद तकरीबन 94 लाख है, जिनमें से 83 लाख लोग सेहतयाब हो चुके हैं और 2,30,000 मुतासरा मरीज मौत के मुंह में जा चुके हैं। ब्राजील में 2,86,00,000 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से रूस चौथे नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद 39 लाख से तजावुज कर गई है, जिनमें से 34 लाख के करीब मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और अमवात की तादाद 75,000 से बढ़ गई है। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 4.5 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 2,500 मरीजों की हालत खतरे में है। रूस में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से बरतानिया 5वें नंबर पर है। यहाँ मरीजों की तादाद तकरीबन 39 लाख है, जिनमें से 18 लाख से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं और 1,10,000 से ज्यादा मरीज वबा का शिकार होकर अबदी नींद सो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 19.5 लाख है, जिनमें से 4,000 के करीब मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बरतानिया में 7.5 करोड़ लोगों के कोरोना टेस्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं।
म्यांमार में फौज ने बगावत करते हुए हुकूमत का तख्ता उलट दिया है। फौज ने 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान करते हुए साबिक जनरल माउंट सुई को सदर मुकर्रर कर दिया है, जबकि माज़ूल रहनुमा आंग सान सूची को गैर कानूनी तौर पर मवासलाती आलात की दरामद के इल्ज़ामात में तफ्तीश के लिए 15 फरवरी तक हिरासत में रखा जाएगा। म्यांमार में फौज के इक़्तिदार पर काबिज़ होने के हवाले से तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns, against peaceful protesters, extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters. The Kashmiri media and those daring to raise their voice are being systematically harassed. The international community must investigate these grave violations. Changing demographic structure of occupied territory is a war crime. Pakistan has always called for a peaceful solution. To reach this end, India must rescind the measures it has instituted since 5th August 2019. The brave Kashmiri people will never submit to Indian occupation and oppression. The government and people of Pakistan are committed to standing by and supporting the Kashmiri brothers and sisters in the legitimate struggle for self-determination. Kashmir has been rightly described as a nuclear flashpoint. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدي حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اور لوگوں کے رازوں کی قرید نہ کیا کرو اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو
म्यांमार की फौज ने हालिया इंतखाबात में धोखाधड़ी के इल्जाम में बगावत करते हुए मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया है और हुक्मरान जमात की सरबराह आंग सान सूची समेत मुताद्दिद सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। म्यांमार में फौज के हाथों रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी का दिफा करने के बावजूद नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की रहनुमा और नोबेल इनाम याफ्ता 75 साला सूची को इक़्तिदार से महरूम कर दिया गया। रवां हफ्ते सोमवार की सुबह म्यांमार की फौज ने हुकूमती बागडोर संभाल ली है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक इक़्तिदार पर काबिज होने के बाद फौज ने साबिक जनरल को 1 साल के लिए मुल्क का सदर मुकर्रर कर दिया है। फौज ने 1 साल के लिए इमरजेंसी लगाते हुए कहा है कि मुल्क में जल्द ही नए इलेक्शंस करवाए जाएंगे, जिसके बाद इक़्तिदार जमहूरी हुकूमत को सौंप दिया जाएगा। हुक्मरान जमात की सरबराह सूची ने अवाम को कहा है कि वो फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज करें। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी ने फौजी बगावत की मजम्मत करते हुए मुल्क में जमहूरियत की बहाली के हवाले से इक़दाम उठाने की ताकीद की है। चीन ने कहा है कि वो म्यांमार में होने वाली पेशरफ्त का जायजा ले रहा है और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मालूमात जमा कर रहा है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि म्यांमार हमारा हमसाया मुल्क है। हम उम्मीद करते हैं कि म्यांमार में तमाम फरीक अपने इख्तलाफात आइन के मुताबिक हल करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि आलमी बिरादरी फौज पर दबाव डालने के लिए यकजान हो जाए ताकि वो खुद को इक़्तिदार से अलहदा कर ले। पाकिस्तान ने कहा है कि वो म्यांमार में जारी तब्दीलियों को बहुत करीब से देख रहा है। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाते हुए तहम्मुल का मुजाहिरा करेंगे। अमरीका ने म्यांमार में मार्शल लॉ के इक़दाम के बाद अपनी इमदाद रोकने का ऐलान कर दिया है और सूची समेत तमाम सियासी रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। म्यांमार के फौजी सरबराह जनरल मिन आंग ब्लैंग ने फौज के फेसबुक ऑफिशियल पेज पर कहा है कि यह इकदाम नागुज़ीर हो गया था और इसलिए हमने इस रास्ते का इंतखाब किया। म्यांमार का एयरपोर्ट 31 मई तक बंद कर दिया गया है। हुक्मरान जमात ने अपनी लीडर की रहनुमाई का मुतालबा करते हुए दावा किया है कि नवंबर में होने वाले इंतखाबात में उन्हें 80% नशिस्तें हासिल हुईं, जिसे फौज ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फौजी बगावत के बाद माजूल रहनुमा सूची के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर मवासलाती आलात की दरामद के इल्जामात आयद किए हैं और उन्हें तफ्तीश के लिए 15 फरवरी तक हिरासत में रखा जाएगा। दूसरी जानिब चीन ने वाज़ेह किया है कि उसने म्यांमार में होने वाली फौजी बगावत की किसी भी तरह से हिमायत नहीं की। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुल्क के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर निकल आए और फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जबकि मुल्क के 70 बड़े हस्पतालों के अमले ने एहतजाजन काम बंद कर दिया है। मुल्क में फौजी बगावत और इमरजेंसी के निफाज के खिलाफ एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी है, जिसमें ज्यादातर नौजवान शरीक होते हैं और मुजाहिरा करने के बाद पुरअमन अंदाज में मुंतशर हो जाते हैं। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में म्यांमार में होने वाली बगावत की मजम्मत और इज्तमाई तौर पर जमहूरियत की हिमायत का ऐलान किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए म्यांमार के जनरल्स पर दबाव डालेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि मसला कश्मीर कोई फौजी हल नहीं है। पाकिस्तान और भारत इस तनाज़ा के हल के लिए संजीदा मुज़ाकरात करें और सालसी के लिए तैयार हों। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान और भारत को कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना चाहिए। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और भारत संजीदा मुज़ाकरात करें। सालसी के लिए बतौर सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा मेरी खिदमात हर वक्त दस्तयाब हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक और आज़ादी का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। तवील अरसे से हल तलब मसला कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के माबैन कोई भी फौजी तसादुम न सिर्फ ममालिक बल्कि दुनिया के लिए बड़ी तबाही का बायस होगा। 2021 की पहली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, कई दहाइयों से जारी इस तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। मेरा ख्याल है लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा जम्मू कश्मीर में कशीदगी का खात्मा यकीनन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और करारदादों के तहत मसला कश्मीर के हल के मुतालबे के हवाले से 8 अगस्त 2019 को अपने दिए गए बयान पर कायम हैं। अगरचे चीजें सही सिमत में नहीं जा रही हैं, लेकिन मैं बतौर अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराह इस तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सालसी करने को तैयार हूँ। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय फौज की बर्बरियत और इंसानी हुकूक की पामाली के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए एंटोनियो गुतेरेस का कहना था, मेरे ख्याल में तमाम इलाकों में इंसानी हुकूक का एहतराम करना बहुत जरूरी है। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान अमन से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी। अमन की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। हर तरह के खतरात
خطرات سے پوری طرح نپٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب امن کا ہاتھ ہر طرف بڑھنا چاہیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے پی ایف اکیڈمی میں مختلف کورسز کی گریجویشن تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پاس آؤٹ ہونے والے جی ڈی پائلٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت پرامن طور پر دیرینہ تنازع کشمیر کو حل کریں۔ مسئلہ کشمیر کو وہاں کی عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ تنازع کشمیر کا حل انسانی المیوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کا باعث بنے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ ملک دشمن عناصر کی سازشوں کو ناکام بنانے میں مسلح افواج کی ہم آہنگی مثالی ہے۔ مسلح افواج نے داخلی سیکورٹی صورتحال بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ امن کی ہماری خواہش کو ہماری کمزوری تصور نہ کیا جائے۔ پاک فوج ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی خطرات سے پوری طرح نپٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ افغانستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری شورش کے سبب ملک کی نفس آبادی بڑی حد تک مسائل کا شکار ہے۔ عالمی وبا اور تشدد میں اضافے کی وجہ سے یہاں لوگوں کی اکثریت زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے افغانستان میں برپا خانہ جنگی، تصادم، غیر ملکی افواج کی جارحیت اور قبضے سے ملک کی نصف آبادی امداد کی مستحق ہے، لیکن بڑھتی ہوئی تشدد کے واقعات اور یہاں ہونے والی دہشت گردی میں اضافے کی وجہ سے مدد کے حقدار لوگوں کی مناسب امداد نہیں ہو سکتی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رواں ہفتے یورپی یونین کرائسس مینجمنٹ کے کمشنر جینز نے افغانستان کے دارالخلافہ کابل کا دورہ کیا ہے، جس میں انہوں نے سن 2021 میں یہاں مختلف منصوبوں کے لیے 38.5 ملین ڈالر کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ یورپین کمشنر کا کہنا ہے کہ افغانستان میں رہنے والی نصف آبادی بہت سے مسائل کا شکار ہے اور عالمی وبا نے کئی سالوں سے خانہ جنگی، مقامی تصادم اور تشدد کا شکار افغانستان میں لوگوں کی پریشانیوں اور مسائل میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ لیکن یہ تشدد میں اضافے کی وجہ سے انسانوں کی امداد اور اشیاء ضروری کی فراہمی کرنے میں امدادی تنظیموں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم تنظیمیں کوشش کر رہی ہیں کہ وہ لوگوں تک رسائی حاصل کریں اور انہیں امداد فراہم کریں۔ انہوں نے کہا افغان حکومت اور طالبان دونوں فریقین کے لیے لازمی ہے کہ وہ لوگوں کی پریشانیوں اور مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے امدادی تنظیموں کی لوگوں تک رسائی کو آسان بنائیں اور عالمی انسانی حقوق سے متعلق قوانین کے تحت دونوں فریقین اس بات کے پابند ہیں کہ وہ امداد کے حوالے سے رکاوٹ نہ بنے۔ یورپین کمشنر کا کہنا ہے کہ اپنے ملک میں بے گھری اور مسافرت کا شکار لوگوں کے لیے امداد کی فراہمی اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تشکیل دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کے بڑھتے ہوئے مسائل کا ازالہ ممکن ہو سکے۔ یورپی یونین اس حوالے سے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ابتدائی طور پر یورپی یونین نے افغانستان کے لیے 32 ملین یورو کے فنڈز مختص کیے ہیں اور آنے والے سالوں میں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یورپین کمشنر کا کہنا تھا کہ 1990 سے لے کر اب تک یورپی یونین نے افغانستان کے لیے 1 ارب یورو سے زیادہ کے فنڈز فراہم کیے ہیں۔ مقامی طور پر بے گھر ہوئے ایک افغان شہری وکیل ابراہیم کا کہنا ہے کہ میں افغان حکومت اور طالبان دونوں فریقین سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ امن کی بات کریں تاکہ مقامی طور پر بے گھر ہوئے افراد پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ یورپین کمشنر کا کہنا ہے کہ ہم پر امید انداز میں دونوں فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان میں فوری طور پر غیر مشروط جنگ بندی کا اعلان کریں جس سے دوحہ میں جاری بین الافغان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے، جبکہ ملک میں حالیہ تشدد میں اضافے سے ان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات معدوم ہو جائیں گے۔ کیونکہ دونوں فریقین اپنے اپنے موقف میں لچک نہیں دکھائیں گے تو مذاکرات ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان میں پائیدار امن اور مستقل انداز میں استحکام لانے کے لیے فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ یورپین کمشنر کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ دوسرے شعبوں کی طرح یہاں افغانستان میں لوگوں کو امداد کی فراہمی میں یورپی یونین کے ساتھ تعاون کرے گی۔ یاد رہے نئی امریکی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ گزشتہ سال ہونے والے معاہدے کا جائزہ لیں گے اور مستقبل کا لائحہ عمل تیار کریں گے۔ امریکہ اور افغان طالبان کے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے اور افغانستان میں پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے دوحہ امن معاہدہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ دنیا میں اپنے وطن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، کیونکہ مسافرت اور دربدری کا کرب شدید تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یورپ میں داخل ہونے کے لیے جلدی میں بعض اوقات بچے اور والدین بھی بچھڑ جاتے ہیں۔ بوسنیا میں تاریخ وطن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں۔
بلا شبہ اپنا گھر، اپنی دھرتی اور اپنا وطن خدا کی بڑی نعمتیں ہیں، اور بے گھری کا کرب، مسافرت کے مسائل صرف ایک غریب الوطن ہی سمجھ سکتا ہے۔ ایشیا، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے 8,000 تارکین وطن اس وقت بوسنیا کے شمال میں سرد موسم اور سرحدوں کی بندش کے سبب صعوبتوں سے دوچار ہیں۔ سرحد عبور کرنے کی جلدی اور یورپ میں داخل ہونے کی آپا دھاپی میں بعض اوقات والدین اور بچے بچھڑ جاتے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رواں ہفتے بوسنیا اور کروشیا کی سرحد پر 3 بچے اپنی ماں سے بچھڑ گئے۔ شدید برف باری کے موسم میں یہ بچے اپنی ماں سے جدا یورپ میں داخلے کے منتظر ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت شمالی بوسنیا میں ہزاروں تارکین وطن کورونا عالمی وبا کے سبب سرحدوں کی بندش میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت شمالی بوسنیا میں ہزاروں تارکین وطن کورونا عالمی وبا کے سبب سرحدوں کی بندش سے پھنسے ہوئے ہیں۔ عراق سے تعلق رکھنے والے فرحان حزیم کی بیوی اور ایک بچہ کروشیا کی سرحد عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ وہ اور اس کے 3 بچے اس کوشش میں ناکام رہے۔ 14 سالہ لڑکے امین کا کہنا ہے کہ ہم نے 40 مرتبہ سرحد عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ ناکامی ہوئی۔ پولیس انہیں ہر مرتبہ یہی کہتی ہے کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ 6 سالہ عراقی بچی حسین حزام کا کہنا ہے کہ ہر وقت یہی جواب ملتا ہے کہ ماں یہاں نہیں ہے۔ تینوں بچے یہاں جرمن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پر امید ہیں کہ ایک دن جرمنی میں اپنی ماں سے جا ملیں گے۔ یہاں رضاکارانہ طور پر کام کرنے والی ٹیچر زہدہ بہراک کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کی وجہ سے یہاں کے مقامی لوگ دباؤ کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ یہاں کچھ گروہ اور لوگ تارکین وطن کو بہتر نہیں سمجھتے اور ان کا خیال ہے کہ تارکین وطن اور سرحدی علاقوں میں انہیں مسافر اور بے یار و مددگار انسان سمجھ کر مدد کرنے والے دونوں جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ لوگوں نے مجھے بھی اپنی نفرت کا نشانہ بنایا ہے اور کچھ لوگوں نے مجھے جسمانی طور پر زد و کوب کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہ لوگ تارکین وطن کے خلاف تشدد کی پالیسی اختیار کرنے کے حامی ہیں۔ میں عینی شاہد ہوں کہ یہاں سرحدوں پر تارکین وطن کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے۔ بوسنیا میں پھنسے ہوئے 8,000 تارکین وطن مختلف قسم کے بوسیدہ کیمپوں اور گھروں کے علاوہ 1990 میں بوسنیا جنگ کے دوران تباہ ہونے والی فیکٹریوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ یورپی یونین بوسنیا کی حکومت کو بار بار کہہ چکی ہے کہ وہ تارکین وطن کے لیے کوئی مناسب انتظام کرے، اور اس حوالے سے یونین نے بوسنیا کی حکومت کو 88 ملین یورو کی اضافی امداد بھی فراہم کی ہے تاکہ کم از کم 1,000 تارکین وطن کی رہائش کا بندوبست مکمل کیا جا سکے اور وہ موسم کی تلخیوں سے محفوظ رہ سکے۔ بلا شبہ ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ اب اس کی مدد سے انسان کے لیے اپنے گھروں کی تعمیر آسان ہو گئی ہے۔ اٹلی میں مستقبل کی ہاؤسنگ کے حوالے سے 3D پرنٹر کے ذریعے گھروں کی تعمیر سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دور جدید میں ٹیکنالوجی کے استعمال نے انسانی زندگی کو آسان بنانے میں بہت مدد فراہم کی ہے۔ اب مستقبل میں گھروں کی تعمیر کے لیے بہت زیادہ تعداد میں مستری اور مزدوروں کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ 1-2 لوگ مشینوں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ کام مکمل کر لیں گے۔ اب مستری کی بجائے 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی سے گھروں کی تعمیر کی جائے گی۔ اٹلی کی ایک 3D پرنٹنگ کمپنی نے ملک کے شمالی شہر روینہ میں اس جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک گھر کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس سال بہار کی آمد تک اس گھر کی تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ اس گھر کی تعمیر میں دوبارہ استعمال ہونے والے مٹیریل اور مٹی کو بروئے کار لایا گیا ہے۔ 3D پرنٹنگ کنسٹرکشن ٹیم کے بلڈنگ انجینئر البرتو شیسولی کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں ہمیں 3D ٹیکنالوجی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے استعمال سے ماحول موافق گھروں کی تعمیر میں وسائل کی بچت اور کم وقت میں لوگوں کو جدید انداز رہائش میسر آ سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ زمین پر بڑھتا درجہ حرارت اور موسمیاتی تبدیلیوں کا چیلنج اس بات کا متقاضی ہے کہ کرۂ ارض پر بسنے والے انسان ان بڑھتے مسائل کا ادراک کریں اور اس حوالے سے اپنی سوچ کو بدلیں۔ ماحول موافق گھروں کی تعمیر کو ٹیکنالوجی کی مدد سے روایتی گھروں کی بجائے جدید انداز میں تعمیر کیا جا سکتا ہے، جو فطری انداز میں تعمیر ہو سکتے ہیں، اور ان سے کاربن کا اخراج بھی 0 ہوگا۔ البرتو کا کہنا ہے کہ اس طرز تعمیر میں کرین ویسپ نامی ملٹی پرنٹر سسٹم کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کو ٹیکلا یعنی ٹیکنالوجی اور مٹی کا نام دیا گیا ہے۔ اس طرح کی تعمیر میں مجوزہ جگہ سے مٹی کی کھدائی کر کے اسے خشک کیا جاتا ہے اور مٹی کو چھلنی سے گزار کر اسے یکساں کرنے کے بعد چاول کی فصل سے حاصل شدہ فاضل گھاس پھوس کے ساتھ یکجا کیا جاتا ہے تاکہ یہ گھر پانی کے اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ مٹیریل کی تیاری کے بعد اس کی تعمیر کے لیے 3D پرنٹر کرین کو ڈیجیٹل طریقے سے ہدایات دی جاتی ہیں، جو ان ہدایات کے مطابق تعمیر کے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ بلڈنگ انجینئرز کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف میں بھی اسے رکھا گیا ہے کہ گھروں کی تعمیر کے حوالے سے روایتی انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں ٹیکنالوجی ماحول موافق گھروں کی تعمیر کے لیے بہت موزوں اور مناسب ہے۔
जहां कोरोना वबा ने इंसानों की जिंदगी में बेचैनी, परेशानी और घबराहट का इजाफा किया है, वहीं मिस्र में वाक़े एक पार्क के कोने में हंसने और मुस्कुराने से गमों के इलाज करने की मशक की जा रही है। इस लाफ्टर थेरेपी के जरिए लोगों को अपने गम दूर करने का तरीका बताया जा रहा है। आइए ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके साथ भी शेयर करते हैं। बिलाशुबा कोरोना वायरस की आलमी वबा ने दुनिया भर के लोगों की माशी परेशानियों समेत रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात में तात्तुल के साथ साथ समाजी मेल मुलाकात को भी बड़ी हद तक मुतासिर किया है। तन्हाई, बीमारी, खौफ, बेचैनी, बेकरारी और मुतअद्दिद मसाइल से नबुर्दाज़मा लोगों के लिए मिस्र के शहर काहिरा में एक पार्क के कोने में कोचिंग सेंटर बनाया गया है, जहां लोगों का इलाज हंसने और मुस्कुराने की मशक से किया जाता है। वबा के खौफ में मुब्तला लोगों के लिए ये हंसने की मशक यकीनन तस्कीन का बाइस है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक 57 साला जर्मन खातून यूटी डेविका, जो गुज़श्ता 20 साल से काहिरा में मुकीम हैं, वो ये थेरापी मरकज चलाती हैं, जहां वो लोगों को बगैर किसी पुरमज़ाह सूरत हाल के हंसने और मुस्कुराने की मशक करवाती हैं, जिसका मकसद जिस्म में खुश रखने वाले मादे में इजाफे का हुसूल है। देविका का कहना है कि सबसे पहले दिन में लंदन की कोचिंग एकेडमी में आई तो एक खातून ने मुझसे कहा, तुम बिल्कुल मेरी बहन की तरह लगती हो। मैंने सवाल किया, आपकी बहन क्या करती हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बहन लोगों को खुश रहने के लिए मदद फराहम करती हैं। मैंने सवाल किया, वो ये सब कैसे करती हैं? तो उसने मुझे बताया कि वो लोगों को हंसने और मुस्कुराने की मशक करवाती हैं। देविका ने कहा, दुनिया में हर तरफ बेचैनी, बेकरारी के सबब लोग ज़हनी और जिस्मानी दबाव का शिकार हैं, जबकि हंसने और मुस्कुराने से लम्हों में इंसानी मिजाज में तब्दीली वकूअ पज़ीर होती है। हंसने की मशक में शरीक एडल सैड का कहना है कि दयानतदारी से मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा है। मेरे ख्याल में बगैर किसी वजह के हंसना गैर मुनासिब नहीं है। मुस्कुराने से इंसान जिंदगी में वापस लौट आता है। मुझे पहली दफा एहसास हुआ है कि जिस्म का हर उज़्व मुस्कुराने में शरीक होता है। वसीम गमाल का कहना है कि मुझे कुछ भी अजीब करने से प्यार है। मैं हर नई चीज करने के लिए कोशिश करता हूँ। मुझे इस मशक में शरीक होने में कोई ताज्जुब महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने मासूम बचपन की तरफ पलट आया हूँ। मुझे आज अपना आप एक छोटे बच्चे की तरह महसूस हो रहा है। इस मशक में शरीक थेफर कमाल का कहना है कि ये मशक जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहद मुफीद है और नफ्सियाती तौर पर इसके असरात बहुत गहरे हैं। जब हंसना है तो इसका मतलब है कि मैं खुश हूँ और बिला वजह हंसने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। मेरे ख्याल में ये एक सेहतमंद सरगर्मी है जिससे इंसान खुश होता है और जिंदगी के दुखों को भूल जाता है। इस मरकज की कोच डेविका का कहना है कि जिंदगी के मजमूई मसाइल से नबुर्दाज़मा होने के लिए हंसने की मशक से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। हंसने से जिस्म में खुशी के हार्मोन्स में इजाफा होता है। मेरे ख्याल में मुस्कुराना इन तमाम मसाइल का हल है और ये वाहिद इलाज है जिसे बगैर किसी इजाफी माशी दबाव के हर इंसान कर सकता है। देविका काहिरा के पार्क में हर हफ्ते 2 मरतबा लोगों को मुस्कुराने की मशक करवाती हैं। इसके अलावा वो अपने शागिर्दों को इस मशक के फवाइद और इसके मुख्तलिफ अंदाज के हवाले से तालीम भी देती रहती हैं, ताकि लोग परेशानियों से बचकर भरपूर जिंदगी से लुत्फानंदोज हो सकें। तुर्की के इंजीनियर्स ने बगैर ड्राइवर के चलने वाली बस तैयार कर ली है। ये बिजली से चलती है और इसके अंदर 50 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कंट्रोल करने की तरफ ये उनका पहला कदम है। सेल्फ ड्राइवर बस के हवाले से तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कंट्रोल करने और माहौल को कार्बन से पाक रखने के लिए तुर्की के इंजीनियर्स ने बिजली से चलने वाली खुदकार अंदाज में दौड़ने वाली बस का तजर्बा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक खुदकार अंदाज में चलने वाली ये बस बगैर ड्राइवर के मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद तक ले जाती है। इसमें 50 मुसाफिरों की गुंजाइश मौजूद है और ये बिजली की बैटरी से चलती है। एक मरतबा चार्ज शुदा बैटरी से ये बस 300 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखती है। इस बस के पहले और तजर्बाती सफर में तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान इस पर सवार हुए और इस बस के जरिए सदारती महल तक सफर किया और फिर उन्होंने काबीना इजलास में शिरकत की। सफर के दौरान तुर्क सदर और दूसरे सरकारी हुकाम को इस बस की खुसूसियात और सलाहियतों के हवाले से तफसीलात से आगाह किया गया। तजर्बाती सफर की तकमील होने पर तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि दुनिया माहौल दोस्त और क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल की तरफ पलट रही है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियां पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बनकर सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा, ये इकदाम क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल की तरफ इब्तदा है। तुर्क सदर ने कहा कि जो हमसे सवाल करते हैं कि हम मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई इकदाम क्यों नहीं करते, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब अमरीका मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अमली इकदाम करेगा तो हम इसकी पैरवी करेंगे। उन्होंने कहा कि क्लीन एनर्जी से चलने वाली ये बस माहौल मवाफिक ज़राए आमद-ओ-रफ्त की तैयारी की तरफ पहला कदम है। खुदकार अंदाज से चलने वाली ये बस तुर्की के इंजीनियर्स ने डिजाइन की है, जो शहरों में मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की सहूलत फराहम करेगी।
سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے worldview@ptv.com.pk. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویک ہم پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.